आदि पुस्तक 32 पर्व। तहे उत्तरु जाकुब यात्रा करन्ते परमेश्वर दूतगण ताहा संगे भेटिले। सेतेबेले जाकुब सेमानकु देखि कहिला, एमाने परमेश्वर दल। एणुकरी सेही स्थानर नाम महनईम अर्थात दुई दल रखिला। तहे उत्तरु जाकुब आपना आगे सेईर देशस्थ इदोम अंचल रे भ्राता एसो निकटकु दूतमानकु प्रेरण कला। पुणी से सेमानकु एही आज्ञा देला, तुम्हे माने आंभर प्रभु एसोंकु कहिबो, आपणक दास जाकुब आपणकु जणाइला, मु लाबन पाखरे प्रवास करुथिली, आजि पर्यंत मोहर विलंब हैला। मोहर गोरु गध मेषपल ओ दासदासी अछंती। मु आपणा प्रभुक दृष्टि रे अनुग्रह पाइबा निमंते आपणक निकटकु संवाद पठाइली। अनंतर दूत माने फेरी आसी जाकुब को कहिले, आम्भे माने आपणक भ्राता एसो निकटकु जाइथिलु, से 40 लोक संगरे घेनी आपणक सहित देखा करिवाकु आसुअछंती। तहेरे जाकुब अतिशय भीत ओ उद्विग्न हैला। पुणी संगी लोक मानकु ओ गो मेसादी समस्त पल ओ ओट मानकु भिन्न भिन्न दुई दल करी कहिला, एसो आसी जेबे एक दल को प्रहार करिवो, तथापि अन्य दल बंची पळाई जिवे। सेतेबेले जाकुब कहिला, हे मोहर पिता अब्राहमकर परमेश्वर, हे मोहर पिता इसाकांकर परमेश्वर, हे सदाप्रभु, तुम्हे आपे मते कहिथिल, तुम्हे आपणा देश ओ ज्ञाति मानक निकटू फेरी जाओ, तहे आम्भे तुम्हर मंगल करिबा। तुम्हे एही दास प्रति जे समस्त दया और जे समस्त विश्वस्तता प्रकाश करियछ, मु तहिर किंचित ही पाइबार योग्य नुहे। जेहेतु मु निजर जष्टि मात्र घेनी एही जर्दन पार होइतिली, मात्र एबे मु दुई दल होइअछि। विनय करूअछि, मो भ्रातार हस्तरु एसोर हस्तरु मते रक्षा कर, कारण मु ताहाकु भय करूअछि, केजाणी से आसी मोते ओ माता ओ बालक मानकु बद्ध करिवो। तुम्हे तो कहिअछ, आम्भे अवश्य तुम्हर मंगल करिबा। पुणी समुद्र तीरस्थ जो बाली बाहुल्य हेतु गणा जाई न पारे, ताहा तुल्य तुम्हर वंश वृद्धि करिबा। आउ जाकुब सेही स्थान रे सेही रात्रि क्षेपण कला। आउ ताहा निकटरे जहा थिला, तहिरु आपणा भ्राता एसो निमंते भेटी प्रस्तुत कला, अर्थात 200 छागी ओ 20 छाग, 200 मेसी ओ 20 मेष, पुणी सबत्सा दुग्धवती 30 उष्ट्री ओ 40 गाभी ओ 10 वृष, पुणी 20 गर्दभी ओ 10टी बाछरा प्रस्तुत कला। अनंतर पल सबु पृथक पृथक करी आपणा दास मानक हस्तरे एक पल समर्पण करी सेमानकु आज्ञा देला, तुम्हे माने मो आगे आगे जाओ, पुणी मध्य मध्य स्थान रखी प्रत्येक पलकु पृथक कर। पुणी से सर्वाग्रगामी दासकु एही आज्ञा देला, मोहर भ्राता एसो सहित साक्षात हेले से जेबे पचारिबे, तुम्हे काहार दास, केउठाकु जाउअछ, पुणी तुम्हर अग्रस्थित एही समस्त काहार, तेबे तुम्हे उत्तर देब, एही समस्त आपणक दास जाकुबंकर। एही सबु भेटी आंभ प्रभु एसोंक निमंते प्रेरित, देखंतु से मध्य पछे पछे आसुअछंती। एही प्रकारे से द्वितीय और तृतीय पलर पश्चातगामी सबु दास मानकु आज्ञा देई कहिला, एसो संगरे साक्षात हेले तुम्हे माने एही प्रकार कथा कहिबो। आहुरी कहिबो, देखंतु आपणक दास जाकुब आंभ मानके पछे आसुअछंती, कारण से मने कले आगे भेटी पठाई तांकु शांत करी पछे तांक संगरे साक्षात करिबा, तहेरे से आंभ प्रति अनुग्रह कले करि पारंती। एही रूपे ताहा आगरे भेटी द्रव्य गला, मात्र से आपे सेही रात्रि निज दल मध्यरे रहिला। अनंतर से रात्रि रे उठी आपणार 2 भार्या ओ 2 दासी ओ 11 संतानकु जब्बक घाटरे पार कराइबा पई संगरे नेला। पुणी सेमानकु नदी पार कराई आपणार समस्त द्रव्य सेपारीकु पठाई देला। सेतेबेले जाकुब सेठारे एकाकी रहिला। तही जने पुरुष प्रभात पर्यंत ताहा सहित मल्लयुद्ध कले, मात्र ताहाकु जय करि पारले नाही देखि से जाकुबर उरु देशर संधि स्थान रे आघात कले। ताहाक सहित ए प्रकार मल्लयुद्ध करिबारु जाकुबर उरु संधि खसीगला। अनंतर सेही पुरुष कहिले, आंभकु छाड़, कारण प्रभात हैला। तुम जाकुब कहिला, तुम्हे मते आशीर्वाद न कले मु तुमको छाड़िबि नाही। पुनर्बार सेही पुरुष कहिले, तुम्हर नाम कौन? से कहिला, जाकुब। से कहिले, तुम्हे जाकुब नाम रे आउ विख्यात हेबो नाही, मात्र इस्राएल अर्थात परमेश्वर सहित योद्धा नाम रे विख्यात हेबो, कारण तुम्हे परमेश्वर और मनुष्य सहित युद्ध करी जयी होइअछ। सेतेबेले जाकुब पचारि कहिला, मु विनय करूअछि, तुम्हर नाम कुह। से कहिले, तुम्हे की हेतु आंभर नाम पचारुअछ? तौ से सेठारे जाकुबकु आशीर्वाद कले। सेतेबेले सेही स्थानर नाम पनुएल अर्थात परमेश्वर मुख रखिला, जेहेतु से कहिला, मु परमेश्वर को मुखामुखी देखिले हे मोर प्राण बंचिला। अनंतर से पनुएल पार हुअन्ते सूर्योदय हैला, मात्र से उरु संधि सकाशु छोटाई चलिला।
ଏହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନେ ଅଦ୍ୟାପି କୌଣସି ଉରୁ ଦେଶର ଉପରିସ୍ଥ ସନ୍ଧିଶିରା ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯାକୁବର ଉରୁ ଦେଶର ସନ୍ଧିଶିରା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଆଦିପୁସ୍ତକ 33 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ଅନାଇ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଦେଖ ଏସୋ ଉପସ୍ଥିତ, ପୁଣି ତାହା ସଙ୍ଗେ 40 ଲୋକ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ କରି ଲେଆ ଓ ରାହେଲ ଓ 2 ଦାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗେ 2 ଦାସୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ, ତାହା ପଛେ ଲେଆ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣକୁ, ସର୍ବଶେଷରେ ରାହେଲ ଓ ଯୋସେଫକୁ ରଖିଲା। ପୁଣି ଆପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ 7 ଥର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଏସୋ ତାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସି ତାହାର ଗଳା ଧରି ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ବନ କଲା। ପୁଣି ଦୁହେଁ ରୋଦନ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଅନାଇ ସ୍ତ୍ରୀଗଣକୁ ଓ ବାଳକଗଣକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଏମାନେ କିଏ? ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ପରମେଶ୍ୱର କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କ ଦାସକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତୋହ ଦାସୀଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତହିଁ ପଛେ ଲେଆ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନମାନେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଯୋସେଫ ଓ ରାହେଲ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତହିଁରେ ଏସୋ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଆଗେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଶ୍ୱାଦୀ ଦଳ ସହିତ ଭେଟିଲି, ତାହା କି ନିମନ୍ତେ? ଯାକୁବ କହିଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ତହୁଁ ଏସୋ କହିଲା, ମୋହର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ଭାଇ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭର ଥାଉ। ଯାକୁବ କହିଲା, ନା, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେବେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲି, ତେବେ ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେହି ଭେଟି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲା ପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି, ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆନିତ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋହର ସବୁ ଅଛି। ଏ ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ଏସୋ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲା। ଅନନ୍ତର ଏସୋ କହିଲା, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଅଛି। ତହିଁରେ ଯାକୁବ କହିଲା, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ବାଳକମାନେ କୋମଳ, ଆଉ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ମେସି ଓ ଗାଭୀ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ଅଧିକ ଚଳାଇଲେ ସବୁ ପଲ ମରିଯିବେ। ଏଣୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସର ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରନ୍ତୁ। ସେଇର ପ୍ରଦେଶରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଶୁଗଣର ଗମନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଓ ବାଳକଗଣର ଗମନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳାଇ ନେବି। ଏସୋ କହିଲା, ତେବେ ମୋ ସଙ୍ଗୀ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ରଖି ଯାଉଅଛି। ଯାକୁବ କହିଲା, କି ପ୍ରୟୋଜନ? ମୋ ପ୍ରତି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଉ। ତହିଁରେ ଏସୋ ସେହିଦିନ ସେଇର ପଥ ଦେଇ ବାହୁଡ଼ିଗଲା। ମାତ୍ର ଯାକୁବ ସୁକୋତକୁ ଗମନ କରି ଆପଣା ପାଇଁ ଗୃହ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ସୁକୋତ କୁଡ଼ିଆ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯାକୁବ ପଦନ ଅରାମଠାରୁ ବାହାରି କୁଶଳରେ କିଣାନ ଦେଶସ୍ଥ ସିଖିମର ଏକ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନଗରର ବାହାରେ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଅନନ୍ତର ସିଖିମର ପିତା ହମୋରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ 100 କସିତା ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସେହି ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନର ଭୂମିଖଣ୍ଡ କିଣିଲା। ପୁଣି ସେଠାରେ ଏକ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାମ ଏଲ୍ ଇଲୋହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଲା।